Desa thoi sa mang khok san bo hang goi jatra sa rung ja bai nai no goi rok abo kaisa nasla janai ke bang thong ba da kok re ang to bono nasla ya bor nasla jagai phano sisa phasa ngasum jokhon kabang mana ano personal call khayo nata no media ro call khayo ma phai ga hambai ko sango je a 2 tarik ni agreement no kai or ko ang balai ke no mothani je leaders mo hambai maro borok je point khalaka abo to ko kam bobo hangka oros saka oro je Willow was Samantako. A series of meetings were recently held with the indigenous progressive regional alliance of League TIPRA, popularly known as TIPRA Motha, and other stakeholders, based on which the government of India, the government of Tripura, and TIPRA Motha agreed amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economic development, identity, culture, language, etc. Mane itate ate kabang hindi bagera tab abah tako. Okay, bagera abah ite botongo itadi kogro bakai tai botai botongo. Ingkaro kasa relating to history mane tungsai nang lai buma land rights mane hani odikar political rights mane abo bo sungsai mano economics engkai oro te kesa social rights about edition gete ko hangkumo economic rights identity culture language ko bor to motamoti point ro kamu klajaka kai onu to jehetu committee ro khana bagai tola sietungba engkai kaham no ora kono hamia kuri gabani bisingo ro full isung tong thokjana go bisi kuri ko जों जाखुनु माने फानो बुफां स्कुल काई दिखा बुफां हामो हा फाइका मा बायसि दंथला कुरै जों आबोनि बायथे सानांखाय ते बुजाथनो माखले एंटाको आसुसि गरनि जे पॉइंट जो मेंशन खायजाका तो को कहा नंखा किंतु आबोनि बिसियाव कायसे सिनथनि याकुं या खाय रह का बरो अमटाको अबखाय याकुं या खामा हेंखा 2 तारिख मास सिमी ताई বড় এমন একটা ইংলিশ ওয়ার্ড থাকে স্টেকহোল্ডার মিনিংটা মঙ্কায় কাছে কমিউনিটিস কাছে বিজনেস গ্রুপ যেমন আম্বানি গ্রুপস হ্যাঁ বিজনেস থাকা আম্বানি গ্রুপ আপনার যত বিনি যে গ্রুপনি কোম্পানিনি যত মেম্বার্স আবখায় স্টেকহোল্ডার্স অফ দ্য রিলায়েন্স গ্রুপ আদানি গ্রুপ আবহায় জিন্দাল গ্রুপস মাইটা বিনি যে আবো যত না এসোসিয়েট মেম্বার্স খুব জায়গা করো What does mean the stakeholders? Abang semua bujil ne. Stakeholder maka kasih section groups, communities. Borok tai kuno salah sabda movement khaymalia, ega borok. Oh je committee tabu katal khana, buku khana abro kuno kalau sejak kere. Committee khama ya golo. Oh committee rok borok. Tripartite committee nunai central ni bortong ano asa klayo. Engkai Raju Sakha Chief Secretary Chief Minister tongano ba Law Minister tongano engkai ta mothani ba 2-3 jana member tongo borok rambe 8 jana 9 jana ba borok disik borni busuka khaina abo bong bepar abang to member amens khaina nangka politik engko administration ni central ni khoroksa state ni khoroksa mothani khoroksa khaima mong to engkai kene he khaima mong tongo ba mothani tinjon state ni Chief Secretary masa khaima mong tongo central khoroksa joint secretary khai pakhamang tungo engka otok od lebo jaga nai Tripura no ngani samo tanga sakhayo jehetu chief secretary to boto Indian administration khaini ni boto agency ba gaboni bagino o jaga o ani kokhai thaisano tabo langa nai thangma tui pheka mosang rin tuka dofani bagi tongthorin pharike kento abono tabu backup sundam nangai palkhai engka backup dona thanga kai chinita tam nangba engkai Oro je samaka oro सबसमय डिटेन खाया गणतंत्र न हत्ता खाया जे एग्रीमेंट वो जेते मूवमेंट हेमाले अमका पृथ्वी नि कोनो एग्रीमेंट हिस्ट्री वो डेमोक्रेसी वो
omo hai mention khaijak stakeholders soktai movement khaimalia grievance nongmalia ba kuno kisu party ni kuno ko khaimile samong khaimile omo hai kentu mo kaisa bangla ke noziri bihin no taksudam searching khainai ka even Kashmir যখন খাইপুরা চিন ত্রিপুরা আগে মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইপুরা পাঙ্কা বা TNB accord জরার কম বা আমরা সেমাংলা TNB accord ni কপির বান্ধন tango যদি নাংখাই তাং তাও বাবো অনেক সিরিয়ালি থাংখাই অনেক 2-3 ঘন্টা থানায় কানবো জরা করে বারটার পরীক্ষা আনি সামনে থানাঙ্গো হেনকাই TNB accord TTF accord any kinds of accord aro definition rijak tango Washington definition committee kawan mereka apa implementation. Enggak tabu kau jangan enggak tamu kah orang committee kaza keroi definition bok keri suroni. Gabon ini bagai mau tabu pulasan committee kagan kai. Bara committee kaman porese abono kaisa aini rupi ba abono kaisa abo bagai pora abono je political ni di perasaan nahan mengguting nai apur pora apa apun in reference of the mute aro historical reference tam imam tong engka bor historical reference ngai bor merger agreement ni reference tu ifana bor abono te semaka merger agreement jehetu 1949 15 October কার্যকরী খা আ ডেট ন কাতার ইয়া খাই আ সময় ত্রিপুরাও সব বসবাস খাইতে মহাই অবনো বেশ খাই ন সিনি ঐতিহাসিক তে রাজনৈতিক অধিকার সামলাতুম অ্যাসেম্বলি সিট হেনই যখন আবার একে কমিটি রক রাখাই লজিক্যালি লফুলি স্ট্যাটিস্টিক্যালি সাইন্টিফিক্যালি তাই কারেক্টলি তাই ডকুমেন্ট বেস আমাকে খাইমা খাঙ্কাই সিনি যেটাবুক এগ্রিমেন্ট খাইতেমন আবার ফ্রুটফুল হোপফুল তাই বেলায় খাইনা সিনি লাইবুং আবার কাইসা কাটাল sini tang restoration ngai sing basa sonata gasina ha sini sason khomato fainane bagai aini je sini kloi tamani abono sung sosai restoration tui manai gaboni bisingo tabuli daro oboto angora asugu chatama tanpo kichu khami angara committee member buja buya ang mothane kono resource person buya spokesman buya just kaisa ti brasa ang nangjaga unhoi saksano kerong rok surnujaka ta kerong sibi sungmaya kabang ma document do collection khaikeba document base angkok saidung norok basukse narana hamjaktun hamjektun kabang ma khana kang recently kepe emsar digani kami borobo ano kani katham tin weke kani katham saka nono jekono সময় সপ্রফেমান হনা আবাই সাটাকা কা সপ্রফেন ang tam judi উপযুক্ত সপ্রজনা মতন খাবা খাইবা ang সেমিয়া gang torobo agibo sawata osanai ang to direction je futu mo lamati thangkai thik tongo yang tikai thik re o traffic kaisa ta dofan traffic khaitu angoro neta mantri sanani bagai goya buto pasana ba agi so ta so ani kaisa ne objective parliament MP ni sumangka jang pasanai ini MDC ADC rok ni ingkorok ML rok khang besaya karon angoro mantri masabang khaimeya angaba hisana wansung to kan tabuk bosrin BJP thangakai sini je tabuk respected honorable Vikas brother sungini emano bo ano election ka saka dada nang jekono seat nin bagito te khraksa saka bobo BJP top leader no state ni te bobo saka akang saka tiket mane pasungai mantri manlang top khanai karon ani ti prasani kaisa genuine problem atasung order phani kamai thanai bobi sota nuk tongkha ani dorshon ani naharmung ani vision ani jet statistical ani direction books guide books constitutional book national fundamental rights international law যত তো স্টাডি খাইতে মানে जों অলরেডি tabuk samudrobo taitani jahaz dupi mahai dupi thangka sini odika dupi ka bani si samud dupi ka abono takti khayani bagai takfano সময় tongko ga সময়ano जों 2027 kaisa all india যত স্টেটনি অ্যাসেম্বলি সিট তাই পার্লামেন্টারি সিট ডেলিমিটেশন খাইজানা অর্থাৎ সিট এলোকেশন খাইজাক ফিনাই আবো 2003 যখন বিজেপি তংফু খাইনা রাখা গাবনি বগাইনা 2026 রাখা চিনি
aboni bisingono जों kaisa একটা কিছু খায় নাংনাই आंआबो आंनो पुलिस आसा खालायो TIPRA सरन जतो मेडिया रकम साका ngai tabo aboni bisingo negative another negative rokai forward khai influence ofun hula negative khai phone rogo baksa baksa ano message buti negative mane oborno ang borong ati khaine rono aborno sorsa khai amte destructive thai ang no please norok constructive phaidi oro ano rohka sab seman oro ঠিক agreement ni copy ni sakao iko no phunogano omo saksi si khlaioi color by khlaioi abai kor tam tam sikana ne jaro onono whatsapp ro hoka whatsapp bui horo abono influence tangdi ang koyo omo hai kabangma boro whatsapp no suno mo hai kelai boro chini bisingo je ungui tang mano nosto khana bagai singbai sing tebo confuse khana bagai tebo kaklai phile khana bagam te hebo sal rimang to oro kebo yakung taklai jabai di tam sika khana di কত দিনের মধ্যে কমিটি হবে সেই সময়সীমা লেখা নাই 2 নম্বর সাকা পরিষ্কার লেখা রয়েছে তথাকথিত ওই অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা মথা কর্মীরা কোনোদিন প্রতিবাদ আন্দোলন করতে পারবে না মানে চুপ থাকতে হবে ত্রিপুরা সাদের ইনকা অবট ঠিক নটঙ্গ রিমেম্বার সারতে গেছে ওর অবনো যে পুইলানি সামানি মানে অব হাই ইমপ্লিমেন্ট ও একর্ড এগ্রিমেন্ট খাইমানি ইয়াগুলো বুসক তালনি বিসিঙ্গ মানে অব ইমপ্লিমেন্ট ngaiman অব কি রাইডার কত দং স্যার ইমপ্লিমেন্ট কক খাই নং তাও তাও স্টাটি সাকুরি আং তাবু মানে রাইডার নি কক সঙ্গি দং মাছে লোকরং ইমপ্লিমেন্ট নি কক খাই নং তা সাসরি তাম ইমপ্লিমেন্ট তাও নাকাবা রম তাও সাকা কাশপ লগ একটা লামানি সেনশন অর্ডার খা ব লামা কোন কক সাকা হেজামারা তো নিনি সুবল সিং আ লামানি কাইসা যখন ওয়ার গারাং লেসন কা যত কিছু অ্যাপ্রোচে abono sabno ayus nambai by implementing officers nambai rina approach implementing kok phaigo tabo kai mo khai rang sanction budget sabai ka kentu bo jaga buti khenane kuno abo estimate khaije ko srai chai nai anga saklayo rang bo jaga bhai sabai nai abo kuno distribution khaije ko baboni direction engkai tau je agreement jo khai changmani a je borni agreement khai changmani abo borok suke mota moha engni mano guideline kha guideline no to no jekuru law of bill bongo কারণ বাক্সা সব কোনো আইন স্ট্রাকচার না থেপা যায় নি বাক্সা বাতি কো বাঙাই তখা কিছু বড় কথা বুঝে আর আংস আবার আবার হেকে নেগেটিভ তাতু বুঝি স্যার ওর টা গাইছে 2 নাম্বার গাইছে ক্লিয়ারলি সেজাক দङ अब তো যে এগ্রিমেন্ট সইমানি ন it was agreed to constitute a joint working group or committee to work out of implement আও ও যে ছামান আংসাবলে ওর গ্রুপ র তাবো মানে ও যে এগ্রিমেন্ট খাই ট্রাইপার্টিট এগ্রিমেন্ট খাইনা বিসং কমিটি নাই তবে ওর কমিটি বুং গুসা খাজে খুলে তাবো ফার্স্ট সাংতামে বরনে তাবো কমিটি সব সব তমে বর আবস আসু লায়ে কমিটি খাজাগ নাই কমিটি খাজাগ খগনা কো ইয়াপ কমিটি গুসনা খাই নাই যে চিফ সেক্রেটারি যে কে সিনহাপাংকা বত মা তমাই ন গাবনি প্রতিপ্রা মথাই কাশবা করিবা কা থাম্বর বুসুক ন নামা সেমিয়া গাবো বাই বরন রহমাকাই সানা বর আবনো মানসন নামাই শুধু ইংলিশ মা বাই কো রম বিয়া আর ও এমন থাঙ্গাই কাহাম সারি যত তথ্য বেস বাই আইন করিং বাই বিয়া রো লজিক তাই ল তাই দিনি সাইন্টিফিক ডকুমেন্ট এভিডেন্স ডকুমেন্ট গভর্নমেন্টনি হ্যাঁ তাই বিনি যে কন্টেম্পোরারি তামতামো রেফারেন্স হই একদম অল ইন্ডিয়া অল ওয়ালা বাহাই বুটি চলি তখা তামঙ্গ মাহাই এংখা আপনার থাঙ্গে একদম যত লিডার সুরুপ খে গুজক মানাই বরক পাওয়ারফুল বরক ন কমিটিও ডাকাই জানাই আবানি কলমটা ইনকা অবনে বিসিঙ্গ তাবো যে অমাইকে থাজিং আং যে পরিথামন নেগেটিভ অবজে প্রজেক্ট খাইতম অমন আংসা দিয়া তাই 3 নাম্বার সজক কর ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামক কোনো শব্দ নেই এগ্রিমেন্টে সুতরাং এটা জলের মতো পরিষ্কার বোবাগ্রা প্রদূ চূড়ান্ত মিথ্যা কথা বলে এতদিন উপজেলা ঠকি এসেছেন বিজেপি বি টিম হয়ে 23-এর নির্বাচনে কাজ করেছেন অবসাকা 4 নম্বর সাকা হাজার হাজার শিক্ষিত উপজাতি বেকার যুবকদের চাকরির কোনো বিষয় এগ্রিমেন্টে লেখা নেই মানে পরিষ্কার চাকরি দরজা বন্ধ অব হাইকে মখা প্ররোচনা খাই ত্রিপুরা সভা যে ত্রিপুরা কনফিউজ নামবই অমখানে আঙো যে খুব যে সিনে ওয়ানজি জনা কারণ বাংলা যে পরিমাণে অব ত্রিপুরা সমসকে বাংলা
krile maya tabe mo wanji dong no kun ekta khlai boro maike saruchin boro no bibranti ko khana ang oboni hoita ang so please oma hai oboron forward bota khlai di ar omono abon tagi ti sai ka mane omono advance satorkari ka omo hai sini bisingo tabuk je cost mo saka TIPRA Motha ro je tubi feka abron tabuk sung jodi no naina kereng trina kereng wansuna kereng ka sung abo pai no greater TIPRA te mo greater TIPRA no greater man bebak TIPRA te no ngi manai ang khai no tabuk jodi no ang tabuk bisakar bo busureng busba phai baksa nai ang jodi no saka TIPRA Motha ro ano songai jodi no 1 second round meeting no jodi no totha bejat boro jokon sapru saimi ang ka apur no ano voice ka khari ang bising nang nangkha rapro jotha mala kana agotla sor kori di কেন তানি থেই ফেকে আমতে তন জল বাদ না পরিসা কং সব কারণ ঈশ্বর নি দান বড় দান আং তো অদ ফানি যে সমাইসনা ভাইকে গনাই আং সেমানো হ্যাঁ তিনি আং যে আগেও নাসিং তো প্রডুস জি ফাইকে নংদা ফাসাব দাগৈ একটা নাহি আবো বানি কাছে দর্শন টঙ্গু নাহার মুং টঙ্গু বিজন টঙ্গু এনকা আপনি বাকে না বটাও ফাই যে সবই অমাকে এগ্রিমেন্ট তুই ফেকে অর পলিটিক্যাল রাইটস যখন কাজ টঙ্গু আংতে আলাদা আলাদা তিনি কালচার টালচার নে ট্রেডিশন হিস্ট্রি আবরং তাবুক আবন তি আলোচনা তা সাখি শুধু পলিটিক্যাল রাইট 어머 까시 바이터 포엠 난카 사로 자가고 떼게 숨은 것도 나사요 아니 카오버 안 나사이 자고 발로코로 다음은 그 লোকসভা ভোট তো 10 বা 13 তারিখ থাংনাই বসকাং তো 10 তারিখও সাকলাই অবনি ছে লোকসভা লোকসভানি সকাং তামং গই বিজেপি পার্টি র ওমাইকে মানে এগ্রিমেন্ট খায়া নাকা অবনি ছে সকাং ইচ্ছা খাক্যাংকে ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই জেটক্লাই বড় একর্ড ন খাইমান খামো তামগে বুট নি সগাং বাই খাইনা কলাই কেন ওর কি বিজেপি পার্টি নি মাইলিস নি বাগি দেবা এমপি দুইজেট লাংনান বাগি দে একর্ড খাইকেন স্যার আর অবো বঙ্গ নং যে তাবুক সই রেখা এগ্রিমেন্ট খাইকা 6 মাস নি পরে দাবনো খাইয়াং ন হাইনো সিমিং দা উ আগি মডলিটি কমিটি ওয়াইসা আইপিএফ তি রংনো খারকা খারো ইয়াবো বাহাইনো রিটায়ার্ড আইএএস অফিসার ন খাই হাই খাই রেখা অবো কি উলরগো কেস রগ রই দামান অবো কো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি রইয়া হাঙ্কা কা স্যার tadina betul tu tindak ekta serial question taka tiga tahu kerja kasih nini mokok samani tinggal logic tongo mana abone ortho tongo ortho porno nang saka agini je past history lai thangmani kok to mano digi phaiye nang saiman ka srai omo haikai sab সময় no sini borono khiklaite no যখন 5 বছর রাজনীতি নেতা তাকে নকনো থাঙাই নেবলে সঙ্গে কাছে ইলেকশন ফাইকে কাপড় পারা পুরো থাঙাই করে বেখরা কাংরা এই কিছু কে প্লান পদন থাঙাই সং ফাইকে গনাই কইলে হাতে বাইয়া হাপল লাইয়ে গা বঙ্গ তো কব কবই না ও একট তো সাকাং ম খাইমান কা অমন খাই ম নং যে তাকসিং তো মানে কে জনগণ ম খাই নেগেটিভ মাইন্ডেড নেগেটিভ মাইন্ডেড আং সাও অমন আপনি নেগেটিভ খাইয়াও পজিটিভ লাগাসি বুঝকা তাবো অমন সং অমাই ক্লাইসিং যে TIPRA Motha wa TIPRA sorok sabjak lai asakai asa kangka kai tongai mani oma ke negative ai jodi no wansugui thanga kai abo sung hamgalak ang no positive lama dik phadi positive lama nang ang tong khubla oro jaga wo kento ang seimano ang seimi ai ya oro je agreement khatina onek phesa fering khoi buljak agreement khaita ang kachini je agreement khaina mothani leader roksa borok asula sapta borok gosi phaika do oro nang je samani aba answer to tan tongo kono answer kare ingkai songo sai da phawa busango maiko ba ko busai la puri bijaka sri angkai tabo je kono political party no kaisa bini mileage nanga bagai no bo kicha su sidaru abo ko thik abo nang okse khaimia o jemon amma hai klaino kaisa mileage nanga kai TUJS by Congress Alliance ka susame edition history wo Raja Sarkar thina pass ra ka pheba kendro khilo tong sese meso TUJS no Congress Indira Gandhi ring na hare TIPRA ni Congress ekdom zero অবস্থা না kai ring na hare bangor saka and Indira Gandhi sarkar no edition na nor kento sini ko di alliance khali de khai ka ma pore kano next election phaka edition bor pass bi ka sorasho pass dibosa pore kano অবস্থা sho budun ka alliance government phaka গাইত আবো তো কাইসা পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি ববংনি তো সরকার তমা বগে জীবন খাই বেনিফিট কা চিনি খাই যতনি কিরি মাসিংসা সংখাই চিনি হাবসে তাবো ফাটাহান বড় ফাইরুল খাই তংকা সংখাই তাবো চিনি বাইখান হাবস সারভাইভ বা থাঙ্গই তমা বাগে সে বেলায় খাই ন থাঙ্গই তমা বেলায় সে বেলায় তাবো চিন্তানে সুমুং কটার সুং হাবস whether English baka whether will be able to survive in this land or not
abo hai tabuk sing coaction great coaction ya mo kha sangatik danger coaction sing sopaijak danger point sopaijak o jarawa royal siam product je phayoi bo ama hakai je nama phaimana ga anto welcome khayo ang kon ri se ko product je da kichungal jiru nang siya तो आंसा का राजा प्रजा जब इकट्ठा होगा हमारा मांग मकसद मिलके मांगेगा तो हमारे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा व मिलेगा ना कुछ मिल जाएगा अब 1996 में कोक सका साथे किच्छा कसारो ताबो लोकरक न मा साजनाय लोकरक बो कमेन्ट सही दं काहामनो सही दं खाजानि दाखकते बुखौ जंनरो गोबां मा सुमुंरक अर जों नायमानो सुमुं ताबो बननो गुड स्टेटमेन्ट दं रई दङ ताबो सुजरा कायसा जागाव 200 नि ऊपर 212 जना नाय दङ ते कायसा जागा 76 जना लाइक रेखा 12 जना ननो ताबो बो कमेन्ट्स खायो नरक सिङै मानो खाजानि दाखकते बुखौ जनो जदि बुजियाङै दंखांका नोंनो कमेन्ट्स नरक सिदि गोबां मा कग्रक नरक ता सैदाबो नाबो ता सैलायदि हामियारक ता सैदि जदि नरक सोंमुं दंखांका नरक कमेन्ट्स रई सोंदि अबनो जों सारनो दिनि जरारो जों 1 घन्टा 1.5 घन्टा सालायमानो ना सारायदा 12टा जरातै जों सालायनाय नरक सोंमुं दंखा सोंदि नरक न जरार जागो जों हायनो हाय नरक न कयो नरक सोंदि सोंगै नरक नंनि तामो तामो बुजिनानि दं बबनो सानाय आसनो खाजानि दाखकते बुखौ नों सुमुं दंखा कमेन्ट्स खाय रहदि सर कन्टिन्यू सर अच्छा गा आं सानना माखे अमाहाय नेगेटिव तु दाइ जल साबर खाय दफना हमले सावै नकलसि आं कोन दिन तापसु जरा आनो जागाति सजले आं मीटिंग हॉल ने खाय जामा होति सांतो बनो राजा इंगे हिनथंले बुयाबो बुजिया बो मीटिंग हॉल सुननाय थुमता जत दफा हदा मी को खलायै नै दिलीप देबरमा जे जॉइंट डायरेक्टर हाँ बो खबर हिसां थामानि सर ते कैसे सुशील देबरमा जेहेतु कमेन्ट सालायखेबा ना लाइसेनो निनि नलेज तर तंग होन माने तिप्रा मथानि कैंडिडेट खे रदारनो ताबो को आबर कुनु नों निनि ऑब्जर्वेशन त तंग बा खडा खनातर बबनो ना अब कैंडिडेट हति अर त कुनु क्वेश्चन खो आको सुशील सामानि नि नाबो त आं कारण जे तंग मथानि व्यापार आं आरो कुनु कमिटि बरगेबा आं कैसे तिप्रासा आं कैसा केरम सरंका कता न्यूली आं 86% विधानसभा सीट जों ताबो आईएनपीटी नि कैसा इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी जों जाखा ताबो जों मेमोरेंडम प्रिपरेशन ड्राफ्टिंग पाइखा अब करेक्शन खाय दङ का जों आसा खालायो कय दिन बिसि करेक्शन खाय पेखांखाय फेयर कपि तो खाय जों अपन रास्ता ने कक्तम सिनै आं राज्यपाल जों खाय जों राष्ट्रपति न रनाय ते प्रधानमंत्री जों आंको सुप्रीम कोर्ट पाथनाय बन कपि तो गाय चाय आइन मन्त्री पाथनाय गासै गोबां मा डक्टर को नेशनल कमिशन फर सिलेक्ट एसोस पाथनाय गाम तार सनाय माके जों नेगेटिव ता सानै ताखरो बुखरो ताबो प्रदुत जिनि सिने रॉयल सियन प्रदुत जिनि बिसिनि दफानि समाधान नोंनि थांगा गाय नरन ताम दुख दं जा आंलाय करि जा आंबलाय हैप्पी आंबलाय तंथक जागो बो आबो परे आनो हरिजन देबनमा सालावासो जुता काफि तफायफाना आं दुख करि और कमेन्ट्स नि सुं नालायानो माने अरुण त्रिपुरा साखा एडीसी डायरेक्ट फान्डे तंग ओ एग्रीमेंट दारा अब के हनन साइखना देनेन अरुण त्रिपुरा इखमन सिनि थान बुजिथिं किजा दङ ताखौ अरुण त्रिपुरा खानादि और अब ताबुक जे एग्रीमेंट और सामाने कोनो स्पेसिफिक रूट डायरेक्शन बांगियाखौ कमिटि साबो स्नामनाय कक द बुजि साइमेया ताबुक जे और साखा लैंड राइट्स हिस्टोरिकल राइट्स हनकाय ताबो आं आबन इंदा आबन साइ हिस्ट्री तो साइमन जतन ताबुक लैंड राइट्स न जखन बेखार लैंड राइट्स न और इतिहास भूमि अधिकार ते कैसे राजनीति अधिकार ति ग्रोथ ते किछु नांगिया कारण एहे नांगिया ओ भूमि लैंड राइट इतिहास राबो कोनो तातो आबो आरो एडिशननि निने राजनीति क्षमता जक विधानसभा सीट 52 मानथा कांकाय निने मुख्यमंत्री नों सामने आबो संस्कृति कालचार आबो ते किछु नांगिया एकटा सिन आनि ताबो ति प्रासनि बंचित तो मान आबो नां तो एक नम्बर 2 तंब्लानि जे ताबो कतल पार्टी नाइन पिटिओ जे बाबा अंकायसं जे 1901 रिफ्यूजी बांग्लादेश सातलिसिते 50 ने जे सेंसस रिपोर्ट अंख्रमा सिगां इस पाकिस्तान माइग्रेंट्स सिजा दंगो सेंसस ऑफ इंडिया आबनो बादगुइ बादबाकी जे तंगाय रप्रि सेटलाइट मिले तको भारत हमानि सिगां जे तंगाय रक वांसा कहि भी बंगाली कहि भी पंजाबी कहि भी मणिपुरी कहि भी कोई जाति इसे हम देखना कोई नहीं क्यों जो मर्जर एग्रीमेंट जुड़ना का पहले जो त्रिपुरा में था वो आदमी का त्रिपुरा में कोई भी राजनीतिक अधिकार सामाजिक कोई भी अधिकार मिलना का हक है कानून में इसके गया है लेकिन और भी पीछे जाएगा तो वो भी नहीं है जो कानून का तो ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारा गलत हमारा जानकारी न होना का नाते आज हमारे इस समस्या में फंस गया
Sir, tekaisa nasana jeki de borma hane jetu comments ni machang nalai tonglai ma ba. Nangmon orun tirupra nini sungmung edisi direct fan na manai no to sai khana ka buji khana ni khakao jodi man khangka sungmung tongdi awon okok no tatu budi bobonon chanan chai tongnai tini 1.5 ঘন্টা মতো ববে আচুকলাই নাই তাকে সাকা জেকি ni जों tabu comments laine political right tamo mannai kisa kahamka discuss khai khana de political right to tam tong ne na orun tirpan tak jan ka saron orun tirpan tak sompongro economic development kok sa tu keto economic development means that direct fund kok sa kai ang abar mo to no included excluded and included ang sainer ka tripra sar ne jese pan economics ram direct fund to dija phai ar ang sin thane wasung bothor kosa tu dama ha bothor kri wasung tu dama ka sagla ani kok tripra sar ni thang tomne ba ka democracy kai self government nangu self governance ni jadi no scope kuri nga kai seng buin governance to kai nang khana musu khaimia ranu tak sawono hung ni mai thang so yo asar maso kendo hung ni mai je pasak maso first week ba second week bisin nangu engka seng thang asar maso ko bui mai tangi chidong asar mai government se sengsa khaja hung ni mai ni rang thayo engka ma high timely untimely rito mani no ri to kendo ni document to rang ni ba spai to kendo abo tamung khak sabi nang dom lai thang bai koramin injection dika ba saline dika ablab dangba krible engka ba hai na chini tripra wa sason ngui tongkha mane or tripra wa to kaisa srai chana sungsai mano phata hani boro final rok sujug man ka boro jekha pano chin saka ka boro je matike chuna bogo kaping ne khaklo kaping talko kaping nai yakung kaping nai bebagos kapik sinai সমাজও কাফিকা রাংপুসে কাফিকা জায়গা জমি ল্যান্ডও কাফিকা যত কাফিকা আপন হইতে তাবুক রেস্টোরেশন মানা বাগৈ তিনি ও জায়গাও যে বড় যে এগ্রিমেন্ট খাইতোকা অব বড় পয়েন্ট বেলাই সাবাংকা আং সমান ত্রিপুরানি প্রাসরন মেন প্রবলেম কা পলিটিক্যাল রাইটস তুই ইনকাই তাবুক তে খরচ আছে যে কি সামাকা পলিটিক্যাল রাইটস দি বেলাই কালতনা political right যে জায়গা সাইট হবলা পলিটিক্যাল রাইট নিন ত্রিপ্রাসন অধিকার কা সাইট বিধানসভা সিট সং বাউন্টাক লাইও বাহিঙ্গা কা সেন্সাস বুক দंगो এই কোন সাকা গোবাং বাই বয় রপন ফুন তো নরক সে তাবা বুজি আং হয়তো বাক্স কইতো জামাসে বথারাম তখনো মাংসে আমনগো রং খাই মাংসে থেকে মো বয় মো কাই সুমাল সাপোর্ট বুক মো ওয়ানজে গাই ডক্টর গায়ত্রী বটা সাই সিকা আংকা ওমেন ট্রাইস প্রফেসর অর ওয়াজত সেটং আংকা অকক বপরন সেকে বনিজি সিমিয়া বব ওয়ানসাং বিরুদি বল ওয়ানসাং গই ব ডক্টরেট মানা বাগে বঠেসি সিকা আংকা জাগাও মনি মেন বুক বড় মাখা আংকা সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া 1951 1961 1971 আওর সরাই সরাইকা কারণ তানকা ত্রিপুরা যত প্রবলেম রাইসি মানে কাই 1947 বাহামানি পরেছিমিন বছর ফাই 1971 জরা 62.33% ফাটার হানি বড় ফাইকা অর্থাৎ বড় ন 37 বিধানসভা সিচিনি বান্তা তম সাব 37 জয়সিং যতিন ক 27 কে সুসওয়ান কলাইসিং दा ज कक्रे दा सर कसर किछा मा सासुना नोनो तो कबांगमन ताबो कमेन्ट्स फाइ टंखा जों तबो तिनि खाजानि ताखकते बुखुक सं नाय तंनाय कक थां तिरप्रा जों तिनि सार हरिधन बाय एडवोकेट सार हरिधन कक सालायमानि मेन उद्देश्य अंखा मेन रिजन क उइ जे एग्रीमेंट बा एकॉर्ड नते नरक अन्नताय ता संगि संगमु শুধু একর্ড বা এগ্রিমেন্ট তাম আরো টং অবনন সঙ্গে মানে রিলেটেড ন ই না বড় কাহাম ন তাবুক সই টং যে কমেন্টস খাইনাই ন সার নং স্টেটমেন্ট মানে কাহাম ন তাবুক 215 জন আর 90 জনানি উপর নাই টং অবনন সংবির তাইসা স্যার উ এ তাবু এডিসি পুলিশ ও জায়গারগো মানে বাহাইকে ট্লাং ওর রাইট দা টং ও জায়গা ওর ট্লাং মানানি agreement on abonor okte kisa bujiga khandi dipayan deborma khandi takho o je no agin sarika rang budget ka sabai ka 10 কোটি tabu block kaisa tabu boza sabena bahke slanya tambo slanya abo ki school development sabai nai na lama development sabai na to irithina sabai nai arang bahke expenditure thaina abo tabu kono blueprint ya road map ya kanung saka mane tabu je tini boro agreement kha I agreement enforcement ka 2 tarik March simino enka abone implement khana bagai tabuk soda kono road direction bor yakho mane ekothe war gota rong khriako enka war gota khana bagai taw concern authority ayu bosong je ko ayu sabo ayu enka tabuk je o committee khajama porechi committee roksa oboni best phaye je expectation of the political rights tang manam tabong khlai ke sa apro salane political right committee te apro salane committee do sa apro salane jo ortam tam agreement ek number itihas history how abolish history history sai sung sana tirpura muti 184 jon da to mas salane
tina wa kam su da sar sa omo ang ta kisa poriskar na lokoro bo sengteng ba ang sama oro ki committee ra khaja ka jaga committee ne kun bench khaja ta committee khajaya ko khaja gya ko committee khaja to bung no mention nang khamo mention ko mo saklai ko ma bo oh e committee khaman pore u je point mani one by one point mata bujina sa bai kisa ang hoi ta nor thana bujo nor gedang kha master kam mai jang kha na hai bidang na sar sengai no bong ne to bujia ka e ora khana dang sao no ora sekna do ora saka itihas bumi odikar angka bumi odikar to tiela ra ek to tiela ek ne 187 section nor pore nadi ara belai khan kaham sia to parliament to passenger a blen allotment doctor depson a so joto mp to a parliament to passenger all india bagai janajati rong bai suraksa আইনসা টিএলআর এক 1960 ni aro 187 দ্বারা এক সেকশন যে আরো সিয়াটং সরাই সরাইকক কোনো উপজাতির জায়গার ন অন উপজাতি রক দাহার মাইয়া তং মাইয়া সেগি মাইয়া কিন্তু তাও ত্রিপুরা হাওয়া আলেন আইন আনথানে বুসুক ন ডকুমেন্ট নাইনা ন তা ফুমা আমা এক হাজার হাজার জায়গা কাইসাং ন জাস্ট ফিল ফুনুর ফর্মুলি আব কেস প্রবলেম বানা sarta ge sung manas na modu satir prahni bo kaisa comments ke no sangka 2024 লোকসভা ও বিজেপি যদি চেন খেতা মংন ও যে এগ্রিমেন্ট খাইবানি এগ্রিমেন্ট মানে তাবুক যদিও ন কমিটি খাওই ইলেকশন ইসকাং বড় আসুক মানো আসুক মে এসএম ইলেকশন ইসকাং আসুগই তোমন রুট ম্যাপ ডাইরেকশন খাইবা কাঙ্কা আবো দিনে দিন আবো আসুক বাইকা রেজুলেশন পাস করে পাবলিকেশন থামলা কাঙ্কা আবরু কালা আবো কাইসা বেখরে দালাকা কাঙ্কা আবো নি বিসিং তো অম হাইঙ্গেসনি ইলেকশন ইসকাং আসুক এসনি কমিটি বুনিয়াসনি ইলেকশন দিকলাং খানি তে ইংলিয়ান থাকাই ও সরকার ফাইলে আঙ্কাই আবো কংগ্রেস সরকার তাংনাই পলিটিক্যাল যত পলিটিক্যাল খেলামাং সুলা খাইনাই দুকুমান তো নসন টিপ্রা মানে মুথুই খিপস নাই কংগ্রেস সরকার আনি খিবা চমছ না তা খিবা চমছ নাই বিজেপি তে 5 বছর পরে ফাইকাই ফাইকাই তো একা আবনো যদি কো কুটো কে সময় তো মো এগ্রিমেন্ট বাই মোর কুটো থাংনা মটন কোনো স্পেসিফিক সারাবনো তে কাইসাবনো সুমুং তিনি জংবো দুগান নগ থাঙ্গাঙ্কা সুং তুমুং যদি বিজেপি সরকার ফাইয়ে ও যে অব খালাই খেতাবো একর্ড খাইকে এগ্রিমেন্ট খাইকা ফাই যদি খাইয়াঙ্গই তংখাং কবনো আং ইমপ্লিমেন্ট যে খাইলি একা অব কি কোনো আইন তৈয়ে লিগেল থাংনানি জায়গা দাত লিগেল থাং মত জায়গা কই মো অর নি যে কপি বাই ডাইরেকশন বাই কাই কোনো থাঙ্গি মাইয়া তা নেগা কাই অর তো কোনো রুট ডাইরেকশন কই রনে তাবো 3 বে করি কক্সাদি 3 বে করি 1 2 3 খাই পন যে তো মানে যত পয়েন্ট টু পয়েন্ট লাইছে দে যে বড় মুঠি এগ্রিমেন্ট মোতাবেক যে আপনার এসএমডি সি 3 তার জনাই মিটিং নাই তারিখ সেকা আবর খাই রিয়া ইমপ্লিমেন্ট খাই সিস বাকি ব্লে আব খাই নকা তাবো আংতাম সাকাবা তাবো কমিটি খাই অম হাই রুট ডাইরেকশন বা এক্সপ্লেনেশন দি জায়গা অবা বাই কোন অর কোর্ট থাঙে ব কোর্টাম সরাইবা व्हाट इज द पॉलिटिकल राइट कोर्ट नी ता सुप्रीम कोर्ट बा साउनो ये क्या बारे में क्या इतिहास क्या है हिस्ट्री क्या मैं तो बड़ा भूमि अधिकार बड़ा सेना भूमि लैंड लेटर दिस टीएलआर एक्ट that safeguard given in the TLR Act 1960 under this section 187 in Sibora order kai nai tano kobiska karon o je government o kai ka boro order ne sarkari gilap ke sarka a TIPRA sara moga 187 enable ada seri karon paisi maya oita otu ko klai sarte kaisa mat sung nai ka saron no ko subi TIPRA ni kaisa sung fakya sar je oro accord ba agreement o tamangei হোম মিনিস্টার বা অমিত শাহনি সিগনেচার নাইয়া ও বলে খানা বেলে ইন্টারেস্টিং আবা হাই শুনো খানানি কোন দিনানা মন্ত্রী রক এডুকেশন মিনিস্টার চাকরি না বাকি বিজ্ঞাপন আবাই নিয়ম করি সিগনেচার রি বরং কাই পলিটিক্যাল খানা আপন এক্সিকিউটিভ কদ পুলিশ সংসদ না এক্সিকিউটিভ সিগদে এক্সিকিউটিভ সববা যারা অফিসার বর সিগনেচার অথরিটি কোন এগ্রিমেন্ট হ্যাঁ অমহাই ইনা খালে রিমান কেতো কোন হাই রিমান আবাই খুব কম কিন্তু রাজীব গান্ধী নি সরকার রাজীব গান্ধী ইন প্রেজেন্স অফ রাজীব গান্ধী মানে বড় উপস্থিত সকালে কাই সরকার তো তাল সাইমে বলে আর অমিত শাহ নি ইন প্রেজেন্স হো কাই যে কোন সিস্টেম বা আবহাই তাবো গেজেট নোটিফিকেশন দিকা কোন চাকরি বাকি পাজা কেন আন্ডার সেক্রেটারি ডক্টর বলে হেডবা কা আবো বাইন আর যে প্রধানমন্ত্রী বা অমিত শাহ রিনা নি কোন দবা করে আর অন্য যে মানে অমিত শাহ থং মোদি থং প্রধানমন্ত্রী থং বড় বড় সয়রিমিয়া বড় বংনি অফিসার দङ বড় সয় রিমান হनै
tini bo sai khana ka aro borto legislative chika legislative borokha legislative people representative borok decision nanai decision ka abono execution saba executive khaner rok bla executive ka judiciary abo jodi defense ka judiciary aidoba a tinta stombo asri ta ka to media rabo sabo media to mane out of the official haidesri media ka borno mane phungiri ta focus renta judiciary ka third lagi ka first ka legislative apre executive dorong cycle baru dungse executive man kajuni ribahi samkhonai ga borong sai rubo jeng khadani dakhokte bukhok jong no comments kabang ma sungui tongo haibano no ni ije agreement accord ni relativity case sungdi kabang ma sagata mkha kaisa na laisina obokhe accord ni agreement ni bairao nono khoroksa bumung boma naigra snai kisa oro nono khub koine saka aisukti deborma sar Haridhan nang tamangei bubagra no bubagra buskango thepaya bai product direct khan jongo bono kaisa no comments nanayo phani related tini accord by agreement chimichi haipon bono nang sengka bai chukti deborma nang khanai tongdi changtao sarno no sangan sarno no koikya tamangei bubagra thepaya bai product ne khan obo koi saja product hiabla product ji muri ji skare amit ji kai na pakhable ji mane samnang khamang ko ang soto product ji sab to bonam bubagra hima karon khai bo kaisa meeting go ojes office bongin office kaisa kotoma tong nai de o je bolana ashram no tam kana opposite kaisa hall to lungawo aro jokhon chini je additional director retired dilip debarma taw khatriya samaj ni chairman bo jokhon ano saripango saka nungle ngko ba kaisa budijo khobjago nung kagostro file potro tui phede nangka obon tui nung bono singi nadi kuida nai phide engka ba ang ba dofani kaham je tu rongma ba engka bo abo haika ka product jibano bin noro ring klangi saka no na hamjago nung joto na sibo ai pa no na ang TIPRA Motha ang basoni maya philong khori me so engka abo pano siring kai tongjo ang ya ka bo heke BJP thangpai kumo anago diba eta klarika ang kes ka sobo klaria karon to ne engkai bor ano sigriba phaika ba bor bothano phaika ang to ano upor wala ishwar ano srishti korta jeka thangni to nikable an do phana hamjamo ko boi bkhaba hamjago engka asik birman tabu kaisa sinun kes ka bojal thaka bin bihi besar birman haida sari engka ke bono birman na ya ang wanji toksana be birman na ya karon bor peacefully phaika peacefully bor india o bor odikar nai mannai kento TIPRA o mahai kai tongai TIPRA bor sasan khaimala obala pithibni iतिहास nojir bihin nojir kingya engka bukhuk asukti bo nung buji sidi engka ang bor tam bufre simika boje samoyo o buddhijীবী tai 19 দফা community rok meeting hall kuplung pura bano reklaika apro bo ang muti rikha jana ya khnang sado anandu khaka kekana chakana lokana bo thangchini dili babo je convener tam saka sama parga da dili bano phai sabai khona phai apro mo file ani ima phungai ble thik angka ase joto hora dofha ni bokor tong proof hen ngai ble haise enga tlang thabani apro ang phai bere khaw yang phatra phaikan kana phatra phepro sandal di thau nang phaiga ding saka phaika ta ma tangkai moba garano sajaya nang kothangra sri kai ora phatra asu prong chara tonga ka mai sana phurka nang mai jai thani saka ang to mai sana boi ko ko tayab haidba angka mai phia sana bo ishara se sono pongu san leble angka lokang saka thik ase badli aptin kai tang thang sono okay nei ang mo phaila share ni second ro ubusang ni ek dapat bita otani sungi nei to promana te mirer gwa thana sidon engka naha thangmase ekbrose nanoso osong khori bubagra khoding kada product jita angsa maharaj आप जा रहा हूँ वहां से ना अभी जाओ जल्द से जाओ बोले बड़ा कब आप का म फाइल फात्र खसो या फाइका जा छार छ अनि मिसेस स्वयं बो थांगमानि बबो बुबाग्राम गाना खनु या खनु थांगमानि गा अनि लगलानि मिसेस जंखरमा फाइका लासि जाक्सुबै बखाय त उफ आंगाय फाइका मुति फास्ट नि बुबाग्रा नाय फेमस मुति नि आन मिसेस का अनि मिसेस बो कासे 12 प्लस इन्दि दिवनि उले sar songo bono covid ni no kok salayan dini jehetu accord by agreement related na chir buku buji khata bujo buku chini eko tamo eko debor mata mong khadani ang thik bumung se kolia nang buji khana aisukti debor ma sar bod taw bo bubagra hanai tongoni buskango na sai khana ka ta angkha ji hman abo ba ekta sonman na mani no sar te kaisa sunil debor mani sungmung phai jagabo omo sar o agreement lo khlaijak nani abo
parliament bill pass khlai phano da o agreement implement da no kisa sadi sar subai ni chau na parliament thang ordinance ari kagengo ordinance khlai abo ko central parliament ordinance ari khlai parliament tai assembly seat barin bagai kun nang ya TNB ko pro nor gitu ba tinta seat baru kun parliament sir o je ordinance tam khaya na ar kisa lokro no sai khana ordinance ka central ka sa cabinet to o abo khai cabinet minister ni jona ba tu kun sama 5 jona bro khayo inka a cabinet boro abno ti pass lagi abno ordinance boro soi re bai khan ke minister ro ai bai ka ko TIPRA government rasnai ka abno ka implement khajnai ta ro pass kan ordinance khagengo ka pia aja ka bising ta bo কিন্তু mo to ordinance khaija gya committee si mo committee khaka inka ta oro bo onek kisu dong jodi na finance ni to mo direct tuma ka abo kai 275 275 one ka to je aro bor abono aba article amendment edit ko man juk toma khina ta kesa khina abo ka direct fund mana ta ko related ta ko ankai aboni pore ta abuk jodi na sau kataisa historical log to abo to joto TIPRA government thania to that ki principle state policy article jeng je 35 36 sime article 51 jarawo sa to that ki principle state ko khai mano dir khai man ta ka o assembly seat ro barna ka kai aro kono parliament tu ma ya abo ordinance cabinet of central cabinet pass nga kai borok je TIPRA injustice ka bong aro jaso tabuk to chuma ka so reveal the records da mutai mutai aro je bangla hane aro consequences phai aron boro mutingi tabu bon taka bong nasam actually bong je fundamental rights political right boro assembly seat bong asam je sangka no sar record mangka gabo thari jatun kana abon thangai ordinance pass lai boro aro cabinet Rokang kaino ko TIPRA chief secretary governor ronai bro rehas nai pore kan abo kaisa nasing matamai besang atai samkai abo ni sekano city jata dari ke makyo ni ta dari ke kai atai sebuto kai aje bung barang mani apro ka seper kai area delimitation kai boarding manu abo kai system ta ko abo ko law ni joto law ni abo kai ko ordinance ka law ya apa administration ni system system प्रशासन ni kaisa bini धारावाहिक नीति नियम ta ko sunil na bahai agreement by ordinance jari khai ka jeng mani man ob parliament ob kana na ya jodi central ni minister ok joto tongnai 50 jon apana 60 jon apana jodi soi ra kan cabinet obono ordinance khai pass khai man nai sao acha taibo noro singi mano noro kabang ma comments khai tini jeng bo bai 1.5 घन्टा romai kok salanya tini sar advocate Haridhan de borma bai nong ni comments kaham no phaya nong ni comments jeng sopta to porimanya tamni ka porinani khetra ka nong nangmani kha sui rohdi jeng obono nanai tamong kha comments noro hamya silaya oi taok bo hamya phaya ko khoroksa simi AI jomatia bo saka AI jomatia asole jeng comments hamya silai asa kabang ma comments khoroksano AI jomatia simi bo saka jeng basano jeng karilia tamong ka bono interview tamni nahana thang media rong ka asole AI jomatia khani ta khokte bihuk jono khub ang koi sajao nini TIPRA sa borok kabangma ukil lok tongo kintu jeng tini sar advocate Haridhan de borma bo jengno khulogoi sao ain bahai ke law bo jaga swijak dong tamong kha tamong nai obo bo sai khnaro obo norok bo one sona khlai basa hamya ta kare di future nang chini phainai generation no je phorung klangma klai je basa hamya rok ka nang bono dorgana ka bin nogo phai singpai di bono sapai di kok sarai di jeng hamya mang salai tong nai ke bufur ka hamang sanai sa haida bufur ka hamang sanai na bukhuk tong ba sa na to bo comment so obai rok sei tong khang ka na kha nang singui mano gato sar tabuk bo bini bakha to poriskar bo khulogoi sa jawo jara sinai siting jaja ka ba soborok bano jaja ya tam ko chungoro chajanai jaja ni proshno ya law no sanailai salai tong lai jeng sar haida nang tini nang khoroksa jeng tini nono mankha nang boi poriwo ain khotiwi sai tongo nang bul sakang ko onno borok bo khaiteng sateng debate khaiteng sateng ang batik dulu sari obono khadani takokte bukhokso norok no koijawo norok sungmung tonghang ke accord by agreement obono tuine no related to sungdi jeng tabu comments ta kaithe nanai Arun Tirpani BJP government agreement khaimani ulo Lok Sabha TIPRA Motha de BJP ni logi mar nai TIPRA Lok Sabha no saisung
batainai TIPRA Motha kita sara abo saidemon obo to chang almost saimangla out of obo out of proshno trends ni phatam ko jang obo level sawan akhnadi eh bojokon sakaba amti ansato angto mutamuti janu bujete angriwan tako boro sakata nai BJP baita nge al kada TIPRA Motha basana oro agreement to kono dino TIPRA Motha surrender kai sing BJP thanai ba sing BJP na election basana kono sukti sajak reble oro saka TIPRA sar ni je problem oro enter TIPRA sar problem na bai kai solve khana bage boro o kaisa je formulated klai tu khatako kisa introduction norok batak kes blok sasina preamble সংবিধান একটা introduction to a preamble introduction no best khai no সংবিধান tai bad bage sijago gamo botabo preamble hai preamble tu phaka mukhobondo bangla hintako kogya phang tabo situka abno best khai tabo সংবিধান রচনা angma hai no sini je kaisa pai tu pai don pila sa history tam tam sini history was sini kama khaba abakoka ang pore sunuka ko ni tatak ko second no ka sunuka ang ko ni history pore khai second no hongkai nuka bumi অধিকার সাইগা তেলারে রাজনৈতিক অধিকার কাকে অমনো চিনি মেন আসল একদম নাংসুমকাই পলিটিক্যাল রাইটস অমাং Idoro oro sejak tong. ora রাজনৈতিক অধিকার সে দং ora পলিটিক্যাল abang bela hamta kai sakati TIPRA Motha no jesupon saitu nu biang tawa ang TIPRA Motha ni je o political right jokon por orpi agreement khaitu pha agreement maka sailai masi accord manga kan nang ba ekdom pura ngkolai kata silai mungwai kong lai kata accord bijak sadi engkai tabo agreement accord abo similar gya abo kisah begotung farak tung agreement ka soika accord klaika ka tabo nang ba ang silipek engkai accord Oro sa TIPRA sa Shillong hne sido saimia bung to dia agreement by accord ek de hne obno kicha eg ya difference tung accord tamo agreement tamo sar obno kicha sabai sukro bi saikna de accord by agreement man kok braka sengka kok braka sa soilai mani agreement fare seng tabo nini besajuan beslang kali ka seng muta soilai ka engkai accord maka kok sung lai ka kok sung lai wacan fix lai kata joto kisu no seklalai senai ka oro to apa yakin taka lano dikar senai mutin nai ga khakai bo buji khana nai acha ঠিক চিনি যারা সোংনাই আং ঠিক বুমুং সাগো সাগাজানি না TIPRA sa Shillong ni সোংমুং এগ্রিমেন্ট বাই অ্যাকর্ড ঠিক বুড়া বুঝি খা তব নংলো সারবাই যদি মান নাম্বার লাই কন্টাক্ট খাইলে মানে নরব সোংনাই দে কামকে সারতাই বছং সোংনাই র nono to kabangma saka constitution ni kahamka saikna non bagai roki jomatia nono ba hambai rohorka engka kabangma borok no political right by mane nono kaham hani sai ro kasar nang statement kaham mani kobono jiten le porma tam sang naigena omotamo government da na BJP by accord obono sango na oro BJP biya amaka government by accord government of Indian state ka ro sa apa ta mujhe ta kana sala oro saka Bharat Sarkar Tripura Sarkar আদিবাসী প্রগতিশীল আঞ্চলিক যুক্তের মধ্যে চুক্তি বাংলায় বসে তোমরা আনার বাংলা সবাই না ননো তাবো হাই না হাই TIPRA sa Shillong rohorka yes ani answer ang sungmani answer ka sarno belai na hambai ni rohorka tabo kokori na ang bahamai jiten de borma nang buji khana government baya bo onka ai BJP baya BJP party government bay or to seijak botongo ang thajeng sede ba একমাত্র তুমি সরকার সরকার একেবারে আপনি নেগলিজেন্স খেলাই তো এটা তার মানে এটা আপনার বড় ko খাইমে dismiss খাইমিয়া ইনকা তাবুনি যে পয়সা না কাও মকা কুড়ো থামা এক তামনে কাই ও যে না স্যার অবনে কিসব একদম ইম্পর্টেন্ট নং সাকা ও কুটো থানানি কাঙ্কা ববাহাই খাই কাঙ্কা আবো কিসার লোকরনো সাইখানা বাবু কুটো থানানি কোটি মা ববাহাই কাগজনা না গায়াবো কাটা কোটো থাঙ্গি বড় আর কাইসা অ্যাকসেপ্টেবল ডকুমেন্ট না কাই বড় তা কমিটি খাওই ও যে পলিটিক্যাল টা মংনাই অমাহাই যতনা বড় মিটিং আসু সাইলাই বেলুলা তো মিটিং পাকেনো মাইনুছ ইনকা আ সময়কে আব কপি যখন টাইম টু টাইম বড় হ্যান্ড ওভার খাই জানাই progressive tako progressive abo je updated nonata ka asomaya abo ha jokon sabor ka koto kham ka mo ba chimi kai koto thang borok sanai borobo ono khibiriya di jakhaya sana sa history ka hit what is a history man ki pra history to wara jama to imo to ka history ta bong boja history bol ngoro to kono bangali ja jobo sai kule na ka secondly sana ro saka je land rights na tiela re to ngopra utore na ta koto obviously engka thar political right ka ara jaga ka political ka bon tabu bor ka ba ka political right sanai bor ara bor to bon jon sangka no sare bidhan sabha seat ba 20 ta jang tongle modern chile bor sai na ta ko
Can all the go to Abu Yabla. Mokai, cynical Sarana, illegal migrants from the East Pakistan, they came and entered TIPRA. So now we become microscopic minority because of them. That is why accepted the Bangladeshi. So in the political rights should seat majority side out of 61 je lawfully or refugee no body kan kai sing basuti ag bawano ta side bawano watakle do bawano tang liya sar tabo nang teke se thayi saka o mane je poison me kamaya maya ko kar man phano accept hai court baba bone accept khane khaya court ye kharo baksa baksa esa ge kes amone kono belu krin se kai di kharo am bising mono phano boro yasa bo mano yasa ka boro review khai kan ka boro no aplukai tabu je ka senana boro sunai naro tabu je og agreement oro je muti dai di boksa daka naro boza ka violation ka brike an kan definition de engka apru nang mar na definition ko buska nono kabang mo borok no hambai sar nang je statement nei tongmon hambai no rakha prai borok nang bumung salia tabu langmani kaisa sungmung no nawan sa langma ro kaisa sungka langma jodi khanai tongkha khana dini ni sungmung no jeng tabu nanai sar o accord by TIPRA safe security de engno obo langma question kai ka sar o langma nang khnadi no haina ma sawo kangka nang ko bujan nadi o accord by TIPRA sa thangna 100% lama tongo tumong nang tuina krung kai hedaba ramu kono kok sawana no nang tabu bazani kaisa mani samung nang kai rung bai tifika no sokai tiklai jaka kasai manka kento nang lama de ko rung dupi thanga kai abo nang tai sai mali pai to pano man phe pano ka amo haita dupi thun abai sing lama ni bagai sing rakhai wansu matona tong phia woi isoni thane sule matona prasna thana tonai right langma khana nini answer no nin question no answer ka sini sar advocate Haridhan de Burma oba keno ma tongnai bo saga tam khaina nangnai tekha sar ekdom important engineer sumon bo please sir clarify khaije ki sao regarding ti bo saka obono chung tam nai lene khajani takokte bukhok chung tini 1.5 ঘন্টা মানে chung প্রায় 12টা জরা না 12টা tamna nai tongkha tai 3-4 minute tongkho haita time extend khaina na 12টা জরা খাইছি স্যার যেহেতু সুংমুংবো जों dong tongo abo tang ekta jora tu namu sang ekta khajani takokte bukhok chung sarno request khaino 12:30 jara bo onno jaga thangna haipano koi okoi bono saka obo kabangma related जों sinabo nango bujinabo nango karon जों onno advocate jaga rogo bahaike sungmalayani bagai tini bo khoroksa advocate bini kabangma clarify boro tamongkha tamongno oborongno no tui norok sungmung kaham rui tongo bai belai kana hambai logi rui tongo bagi tabo sukjora lukrok ni thani nai tongo nono 350 ne above kaisa jaga bo kaisa jaga pray 100 like rekha 5-50 jona te kaisa jaga 30 jona ko obo nang je sai tongo khub kaham tabo engineer somoni kisa nawane sa nono kaisa sungmung accord pore chini tei tamo step baki tongkho de जों implement klaimanai please ano clarify regarding saris bela hambai takuk somon engineer sap nono hambai marwo ang nono koinai o accord khaimani pore next step kata committee khana nai committee ro abo committee asugui abo ka je road map mas nanai political right tamongna nanai taini land right to TLR ek nono violation khaike singya abo to snamjas tongo parliament to engka ini historical right on butik khena abo borong ni bojaga tong semia engka merger agreement to sabta klaiman na yaro historical right to abo ang bujuta ko karon jeto historical right bechine merger agreement o khela khaja kable samne khaja kable merger agreement kajya kori 15 October 1949 chike tange 71 dra phatan borok phaiba sanga si category jega oro tabu second class nagorik china hawa sung tabu buibai bujagai tok jagai buibai buisa asuri kasu basa de fong jok tonga obachin kan khakam ko obviously we have to grievance that all those somon takok somon engineer takok somon nang buji khana nini sungmungno sar joto mansa runani chesta khaikana tebo bekhari man hai pa suk কিন্তু जों दिनै जरा खमबा जों नानाय ताइ फाइनाय सप्ताह बा शनिबाराव जों हायना हाय अन्न रिलेटेड टुइ सालायने दिनै अबनि दैमांनो किसा सोंखो जावो ननो दिपायन अनेक बार न तामनाय रिक्वेस्ट खायखा आं किन्तु ताबो मकल कलायखा ताखौ दिपायन नाखार दिनि
sungmung no chang nai mani tabu nanai thajing ni jimon nang mani dipayon takok dipayon agreement accord working committee ya gulo busuk jora nang nai sar Opo tabo nor masano ang to jeto aro kuno member okriba ang bajas mo tak kasari borok se sematong lono tei sai dong Long jeto ti masaka engka tabo takuk depend sama kai tamo se tai busuk din no engka ano tin dukan par thangpro kabang ma borok so baksa ha tane sa saimas ni bisin nai sako auto kuno saimas definite o যেমন TIPRA merger agreement no 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 no kha merger agreement চুক্তি কার্যকরী ছয় রাখা আগে চুক্তি সম্পন্ন খাইকে তাক agreement লাইকে তাক এনকা ফিয়া বাবন কার্যকরী খাতামকা আগে সংসারন 15 অক্টোবর 1949 কিন্তু অম হাকে কোন স্পেসিফিক টাইম টেবিল জাকরে অবব কিসা চিন্তানি উইক পয়েন্ট টঙ্গু ঠিক আবো আং সাকাঙ্কা হয়তো বাক্সা বাক্সা নমকাই ও যে এগ্রিমেন্ট খাইনাছিনি যে লিডারশিপ বরক যদি ন suno musuk bisingo chino amoni je committee makanai musuk taring bisingo musuk mas ni bisingo after election pano aba ke election mani ek mas ni pore aba ke sino bo sini je muti committee masuk nai committee khama prose committee asunai gla committee skri sawa asunai bai desati pore committee asunai do je committee member motham thangka borok kento taisa written statement manai যে political definition ang khakai bongtha tomino dito khana ka bonomo bobor te kham tam sai bai desri buini baksa bising da tam okay tabe ani nai mane ke jehetu ang nayo oborong bisitin cinti prasane history ke conclusion ton aboni bagen nangkha ang obviously no document supply nei bongno acha anthony je history tongo ang khakar kabang mo borong ang sa onin than je document tongo hai kele krei buin sabaita ang abo ko samaya tong na tong mana তবে তখন আরো জায়গা কিছু লজিক বটো নাংলা একা সেন্টো সাই মানো আগে রাজনা মাছি মাইনরিটি সা তমাছি বড় বাহানো আপন ফিরক মানাই করি গান থানদে ফিরক না মতো যেকোনো ওয়াট তো আমার বাগিনা খরচ বড় সঙ্গ আমরা বাঙালি রে ডিবেট মকা বড় কোন উত্তরি মালিয়া অব সা দপ পান্থানি কাইসা একটা দুনা হইতো আবন বাগিনা আমরা বাঙালি যে সেফার না ফনো কাইসা ব বেবাক দিগিনো পারদর্শ না 사정 언어 related 탕야의 정 승문 related dong dong ba sa king dong takok di payon jehetu nini sungmung jeng sarno place khakya nang bujiman kana khakawo tai kaisa khub simul de borma nai simul de borma nini sungmung tabo nang khana de nang to please reply re di sarno de nai sar jeng mobile phiok jagei de mano sir please kisa reply definitely like sarika route map phiok jo mansugo Fia ba tabang ser ka thaching tam saka rongo mal ko prung tu phakana ba paro sa baksa ne kento nang lama de ko na du pir sikam kai samudra klaitang ba la nodi klaitang ka tu sai mele abo nini maji ka hamna mangata bujika maji ka asuno buji di ka abuna ngor ya tabok omoni jer political right ka sas mi se er sorja khali ang nai man ka political right ek number khan man kento boro history tai boro aro 2 number ka rekha land right ani kaka plus political রাজনীতি এক নম্বর বড় চর্চা লাগে চাকমো একদিন ওইটা সব পয়ন খাইমি এবলে তবে অংশ জরা খাইয়া অংশ জরা ফাইকা বড় হামবাই রে আং সকাল আং পদু জিনো জি আগে বহিন তো আং মানিয়া বঙ্গিয়া কিন্তু বনাতে এসে কল খাইয়ে হরিদন জো हो गया ফাইসি দে আং সাকা দিছি বনান মহারাজ তানি বলা আপনি তো খাই যাবলে গান বড় বলে হিউম্যান বিং বলে Enggak, ama apa ke khobor ya kaya safun, haida ba. Enggak ron dur rukha jai bola sepala. Ha? Aba kan san discredit deba. Angar ke musik sikok. Khaina thangmane na sar jehetu borok no tei tongo ba bini bornong se taisa mane boyos ba taisa ko ba. Boyos ne kaisa gun tongo halai ma hai. Hoito dol kabang puru bokrok pan tung phlagjagui mankana. Hoito keu ba kaisa kuisu sakana. Sar nang repairing na nang sana apti kaisa kuisu to salai ni mano sara he diba. No, ang to repairing ko ya lang to bono kon osama kun khai ko. Ang saka without history. There is no system to survey this world. Karon joto jaga no kaisa history tongo bini a reference thang tongo. So we access to resident na ni bom santa TIPRA han tongo ni tung all live mati sun thang tongo le. Ken to ang to oro tam saka produce royal sian mang second ras poribar ni sai tongo le. Ang ro bono sa saron sible ang bono obo so. Je chini sale bo soto gon bini belu tongo. Seng bangton ek lokho bo bangto sasung bini belu tongo. Ang abo sasung go sidong le. Tanga no abo ya nu belu ta. Sar kasarata kisa mas hasana no engineer sumon belai kana hammai sar nang bini sumung no tako engineer sumon no sarba hammai rekha nini sumung no bo jangna lai tabo taibo tong sa
oro to kabangma mane sungmung bo phakya baksa o related to singya jeng kintu khadani dakhok se buhok jong o related to singdi jeng obonon sanan chaitok nai tini agreement ri tamo khe 12টা 5 sar to sar 12টা jora no baksa koi khe ekta jora pan sadi ne কিন্তু তিনি जों आसो बिनिबो अन्न जागा तंमानि बा जों सारा 12টা जरानो जों तिनि सुमुंना लायनाय फाइनालि सालो ना इम्पोर्टेन्ट दबने रिप्लाइ तंहाकाय एकटा फन थामान तन मेका आनि कैसु सुदु एकमार कासे सामुसु बिका आंथांगानि आरो कासे सामु एंगा ताबो अमल कान्ति देबरमानि जों सुमुंना लायन सार प्लीज बुवा ग्राबाय गोरोंदि राइट नि कक सालायदि निनि तिप्रासा चिनि तिप्रासा कुसुगो कानाय थानसा ओंखायनि साव बुवा ग्राबाय गोरोंदि कमलकान्ति रिक्वेस्ट खायका कमलकान्ति त्रिपुरा आइदे बर्मा कमलकान्ति देबनो ताकुनो बेलाय आं तो तिनि फना साइतङो आनो आरो दि सिरिंगे थांमस रेख्लाय जागा गाय दसारि सै पर्यन्तसे नगमा हे रेख्लाय जागा तेर फायं थांब्ला बयं थांब्ला ओंके आं तो थांगा मासे नुगमासे दुरफुरन जागा गाय ताखौ ता कमो नोंबो जुदि आनगो फायै ताखौ कमल खदे फदि नवासा वाइन नवासा वाइनि फेनो सेसो नोंथानामु मुसुं सारि आं ताउ फा तिनि बाना साका हरिदान नोंबो खरसानि निंगोन ब्ला आनि बरं ब्ला कारण नों तानि बागे बिन बुमा ताना सौ नों आनि समसि सौ बिन बुमा याक बाय थां ताबो कथांटको हिनि ताता लंके न राना जुता मालका गटल बरिदि याक बाय थां चाइनिज सुप अमक सुप ने चिकेन रक पते परसारि बंनि राजा गे बीर विक्रम जे सिनि थैथानाय स्वर्गीय बीर विक्रम आसुक सामा जागा पर्यन्त प्रोफेसर डॉक्टर सुखेंदु देबमा तासिनि एक्समिस मेबर क्लाइरक जों माइरं बसा जागले 16 प्रकार मुइरक 17 प्रकार मुइरक फायो बुबाग्रानि र आरि को राजबारी वो दुतला साकाता बीर विक्रम जगन थैमानि आरो मोटा जाक सार जोंगाबना थांनि ओटाके गोविंद ताखो गोविंदनि किच्छा सोंमुना लायसिना सार जेहेतु सार बेलायनो हामबाय आनि काइसा सोंमुनो न हाइसे सार सोंमु ओ सामुंनो खायनानि होनके तामो खायना नांनो किसा साग्रा देनि साम ना थासिङो चिन्ताखौ खरकसा कथा मामा कक्त बोसरासि देंखना ताखौ कमलकान्ति ना ओंके आं तो आलायो ताव बसायतों डकुमेन्ट 15 ना साबले ओ डकुमेन्ट बेका खायना बगे तलांखा आबो थांनाय आनि दफा आं तिप्रासन प्रब्लेम आं आबो बसायतों जे अरो वानसारकाय खारि थांतो न याकाथा बया बर तंखसां मातनाय फेबा सिनि हाबा सिनि राइट सिनि जे अधिकार तो जों एन्टाइटेल बा एवेल माखने बुक सर सर तेके कसाराव एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न फायगा सर बिनय हरि जमातियानि अब जेहेतु संकाबा ताखुक बिनय हरि जमातिया खानादेनि सोंमुनो न ताबक सारनि थानि प्लेस खायाने टीएमबी एकॉर्ड बाय तागनि एकॉर्ड माने ताबु जे एकॉर्ड माने अब तामो फेरलाय ना टीएमबी एकॉर्ड निखे कैसा तो बरन के डिटेल्स आव वासबाय न बरन के रु डाइरेक्शन सिपेजा आबो बांटा कोना के पॉलिटिकल ना नरत एकॉर्ड बय दङ हेंकाय बनि खवासन सिजाक बंखस इम्प्लीमेंटेशन खायना सिमे बाकी आबो के टीएमबी नि आबो का म काय तेकिसा कथुन कुसम मखे थेबुं कुमन खागै ना टीएमबी ने एकॉर्ड बाहाय सार अबो किसा रिलेटेड दङ टीएमबी एकॉर्ड तो पार्टली मोटामनो मोस्टली जे किसा हायनो साइमा माने जरते किसा ब्रीफ कबां खाया पानो नाका आनि या किसा या पूरा डिटेल्स टीएमबी एकॉर्ड नि जतो सब पाटन जतो न दङ बय तंगो अब तै साजा फाइदि का आबो जराना वय टीएनवे एकॉर्ड एटीटीएफ एकॉर्ड जेकुनो एकॉर्ड हां एबन ऑल इंडिया नि जे काश्मीर एकॉर्ड बानिनि ता बुडोलेन एकॉर्ड हां जतो के एकॉर्ड नि आंथने बय दङ ताबक सुजरा ननो नायनाय प्राय 400 नि ऊपर 500 नि परंगै दङ ताबो कारण ननो गोबांमा सुंमुं फायका जों बाक्सा खाजानि दाखकता बहु जों सुंमुंबो गोबांमा जेहेतु नांगौमानि सुंमुं तिनि एकॉर्ड बा एग्रीमेंट ननो सुंनायकाबा अबनो तै अ रिलेटेड न सुंदि जों अबनो चाइतोंलाय जतो मान सार 12टा जरा ननो गोबांमा लोकरक नोंबाय गोरोङै दङ ताबो सारनो जबानि सेलु दग बाक्सा रहरका जबानि हामबाय सार नरो हामबारिबो यासागो नरो नासलेवै सायनासि बा यासागो तबो नों साय थानाय माने ल न तै सानाय आइनो तै सानाय जतो दिन आंका थांथक सकतो सानाय साबला आइबा केव नेगेटिव या नों जतो मानसा साय दङ आंरो कोनो प्रधान मन्त्री चाने बा मुख्यमन्त्री चाने बया साय दिया साय अंका ननो कथां बरकनि कैसा क्वेश्चन खायका कमिटिव एक्सपर्ट ल सायमानाय तंखे कन्स्टिट्यूशन सायमानाय बरक तंखे बेलाय जानाय ने
Abo to bongni mothani liderang bepa. to related liya chang accord ni aba ada da Jaga anu dari bon semia tekhan dari semia hari sedi. Borong ni aro kamamo layar tong. Takhok Rupendra Riyang nono kaisa koijao nang kha hamyar tawan thru chang tini political party ni tei chang kok salaya motha BJP bai da katharna bo chang kok salaya tini chang related tengka accord by agreement jefur uskang lai mane nang bo phainai salo jodi sarbo jehetu political party ain pitin general secretary haipano boborno sana thanglak tini suru accord by agreement sining salaima abono tini norok sungmung sunghodi Rupendra Takhok Rupendra nono bono koyo nang accord by agreement no tui jodi sungmung tongkhang ka sungdi asungno ham engke taibo sar sokpai ka kabangma no oboto kabangma comments bo porinani moto tongo baksa to sar horidono ko kaham samam bagai belaina hamaya pharo kabangma na bungo salia Abo to angtam sarang bo noro hamang yasago yasago ঠিক no long live nono tabukno thasing bijoy hori jomatia kok samani nono sar belai khana hambai nono sahoka sir please kitha sade bijoy hori jomatia hambai borokha TMB accord asole bo ta kitha saimana mo chungjakko o tiene oke ta bai phaka lora sora acha agami dino phainai salo nangabona kisa naiyo koi noro phaka ga sara takhok bijoy hori jomatia changtini binu je TMB accord dongni tongo kintu abono tabu kabangma chang bono mo puila sahor jagya ba bono miano chang saka accord by agreement no ti kisa law nai tongni bo aino tong obono sahor ni botino bo simno study khaika negotiable instrument act ni one set tong nono phainai ni salo obono clear khanya ni chai tok nai hambai taibo phaikero TIPRA Shillong to accord Lok Sabha ni sekang committee khaike belai no chanai thik ase abo to central ni bepar abo abo mo thanse kok skai no bro abo ang ki semia bro abo semia thik abo ne ani clear bai phataro Suros Deborma bo sahoka sa dipor kaham ani kaisa sumung o accord no tei kaisa government phaike Sulaiman lag da sa obo to nang thaising mo chang haipono ta kisa sai kana jri kogono to sun kokro sai de ba hakim lore abo to ba kokro ja hakim lore hukum lore na abo to BJP bai accord jable India government bai accord BJP party rok tabuk Indian asal kumu government bai accord oro tamo baga abono bos dismiss makina babo maya abo obo kamaya khikla chipi to naita khai photo photo nini mani paito kata ruwa kaiso paito mani nusu kona sangnai khikla tene ka sorki to naita asa nang nai asuk se cancel khaimi apno maya timaya tamo kha samta kaisa cancel khaimi jehetu sakaba jodi ungyang ke supreme court case khaimana yar obai jodi ain khaijang ke jeng bobishoto mane phainai ba sakamo mano moto root direct finge kuble ta committee khawoi root direction ma to bro proposal manai obo root direction ya ko sudu most record khaka mo angsa preamble mane english bai abo sar ko goro bai case bai sai khna kok ya phang ba kok ma ta kok buma abo songke ba kok ma hmla kok buma ba kok ya phang bangla bai ka je mambarni সংবিধানে খবর নন ta bangla bai ka biska english jata na notamo preamble da o preamble te na barni সংবিধান বসি যাগো abo haita to da sarite tam to tong ko puti sabba to tabuk to kabang mano nono jiten de borma saka sar horidono belai kheno khaka ham nang kok mani o kok no samani bagai nono khaka ham ya phaka jiten de borma I'm wishing him also ta kaisa oro kinadon tirpra nei comments to kabang mano phaiga taw bo kaisa jaga 4-7 jona jini lokorok nai tongo ta kaisa jaga 104 jona krungsa jaga bo 418 nai tongo jaga 88 jona nono like khega ta kaisa jaga 42 jona khadani takhok te bokno obai kero norok krungdi jengtai bini thani sungmu nongni sung rok tubui tong hongka sekyang ka jeng sungnai kintu u related to agreement by accord related to sungni tini oboni tini salaima ba 12:30 jora jengtai 15 minute tongkho जों 12:30 बिसिङावनो मोथांनानै बो चाइटकनाय तामंखा का तिनि बाहायनो बिनि जरा केसेबो जों तिनि फाइया तामंखा बिनि बो सामं पाइलाया बिनि सामं बियां थानानै बागै अबनो तामंखा सानो जों फाइनायनि सानो जों ताइबो सुं कत टुलायने गनाय दियरो ताइबो साकारो
comments of faini tongo kindu lalai thanglai chongo bono nainen cha chogoi tongo bobo important phai tong naiger naro debrina tirpura oko ja ঠিক আছে আগabo porilia aba alada bo saka ko rongna seta salai di kubuni do phara buji ka salai gla khne bo saka ঠিক আছে जों सालिया debrina tirpura ni ko kubuino kubuni জাতির খানা কাঙ্কো অন্যরকম বুদ্ধিওয়ান শোনা যায় 아무도 기대는 게 아니 하나 아니 부파랑 파고 지나니 아반 기대는 게 아니 하니 어디 가는 또 이상한 바가 안 기리야 그러니까 딱에 사원의 셀리나 띠프라 가이사 버허까 사르 박사 치니 띠프라 사로 에코르노 세 부지야 꼭 버럭 바이 차디 나 에코르노 부지야 니 그러니까 아부 다시 못 사까 또 에코르노 꼭 버럭 기 타이셔 사야 돼 보다 뭐 에코르 만카이 서이수까 대장 세드바 에그리먼트 가 서이까 그러니까 에코르 가 바카와시나 픽 나시까 포인트 인디 거 그때 에코르 가 보면 시까 올랜다이 어모면 상가 기타 서이까 아 답시까 바승 티니 서이라요 어마 에코르 라이까 능바 칼라이까 거 서이 에그리먼트 가 서이까 그러니까 에코르 가 능바 칼라이까 거 양나디 와이선 빠야 셀리나 띠프라 부지 그나 에코르 땀노 헌 서이수까 Saya pun tak perlu saya satu kok seng pakai tak kok. Kok seng pakai ti. Selna tirpra buji kana nini sungmung advocate sara hoitem debar mane thanio borom sai kana tabu molin debor watam sakana gena. Molin debor ma India government implement khayake SC case da khaimano kisa sari please sir. Tamo case. Also SC section case da khaimano hai jing. Supreme Court ma Supreme Court ठीक SC. Supreme Court case da khaimano. Tabu mo agreement by kai to orowo ko no root direction kre mo by kai myang saga kai bo borok doti no Supreme Court mo no ko no definition si gri ni borok ya se phang mang to ya sa phang mang to mo karon ta ne ka bu court ni boti pa karon mo jeta best place no to ni na ro jorano light na bagi Supreme Court na gelak bla bin mung Supreme Court 142 ko tini bin court ya phang court ba bo to mon about kasama ko no court ni mo ko validity ba value kre অনেক বাজি আসা যদি বড় থাকা না আমার ত্রিপুরা সমস্যা ঠিক তো মনে খাইমান ইয়াসা কোনো মনে ইয়াসা মানো ফিয়া বা ইয়াসাকে বড় কামাই আফ্রো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নোটিস রে নাই বলে যে কনসার্ন অ্যাডভোকেট আফ্রো উত্তর নাই ওয়ান ওয়ান কা ল্যান্ড রাইট তুই আফ্রো সানাই মতি বং সেবা তো মসে সেকশন এনকা বং রে হিস্ট্রিক্যাল তো বং আমটা আনি খাইতা আফ্রো যতরা মোটামুটি আপডেট তো নামছে মানো উইলা সং মার্জার এগ্রিমেন্ট তুই বড় মাতি সনে উঠাবান হাউ উই বিকাম ত্রিপুরা এস এ পার্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য হাউ ভায়োলেটেড অ্যাকর্ড খাইবনে এগ্রিমেন্ট তাম ফেলাই মংটং किसा साना रिकॉइजाओ सारा नहीं जगह नो मार्जर एग्रीमेंट सुन खाइप्रका सुन कैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट आंगरो कोनो TIPRA Motha बाइथान तो केबो TSP बाइथान ता कोनो CPM कोनो मुक्तिफायर करनेसर फियाबा नेंगो साइट ओ आकृति शर्मा हाइता सालाइसि TIPRA सारा अबस कहियो बुझा सरि अब आनी बखना बुझाने बक्सा बांग ताबु आं कथां तबन त माने TIPRA सन कलंक है बक्सा माता दंले बुझका खाजानि ताखौते बुखौ जों तिनि एडभोकेट सार हयदुन दे बर्मा बाय गोबां मा कक सोंमुं नरंनि सोंनो बबो आन्सार खाना जों खाख्लायो सार 12टा तामनानि ताइ 2 मिनिट जों लास्टे सारनो अपनो कयनाय जों तिनि कसार तिनि नेबो किसा डिस्टार्ब खाख्या नरक खानाय मानलिया ना